nous avons une phase de préparation qui va durer 6 mois. Nous allons essayer de trouver un local qui n'est pas encore trouvé, où on va mettre ce centre de réhabilitation. Et déjà pendant cette phase préparatoire, nous sommes en contact avec les ministères, avec toutes les parties prenantes. Donc voilà, nous avons une phase de 6 mois. On espère pouvoir ouvrir le centre dans la deuxième moitié de 2014. Moi, en tant que psychiatre, déjà, qui travaille dans un établissement public, je travaille à l'hôpital Reims et service des consultations externes, j'ai commencé à m'intéresser au problème de la torture, donc déjà avant. Je m'occupais avant de violences conjugales, de violences... Et là, j'ai commencé à voir, même en m'intéressant au sujet, même au niveau de l'hôpital, des victimes de la torture qui n'en ont jamais parlé auparavant, et qui fréquentent pourtant les consultations de l'hôpital Razi. Donc l'intérêt, c'est pour dire que le travail dans ce domaine s'inscrit totalement dans mon travail, même à l'hôpital. J'ai commencé même à prendre des victimes de la torture à l'hôpital Razi même. Après, quand est arrivé ce projet d'unité, qui est encore là une unité pilote, donc en attendant le centre, donc j'ai remarqué qu'effectivement il y a des victimes de la torture. On préfère maintenant les appeler des survivants de la torture, qui sont plus à l'aise d'être dans un endroit neutre, d'aller consulter une unité qui n'est pas forcément, comme vous savez, on travaille pour la déstigmatisation de l'hôpital Razi, etc. Mais pour eux déjà, c'est une seconde punition ou une stigmatisation que d'aller consulter. Et d'ailleurs, l'approche de l'unité est globale. C'est pas une unité à vocation de soins, c'est pas une clinique, c'est un lieu où on va aider, écouter, et c'est un lieu où on va aussi orienter pour d'autres services strictement médicaux. Mais donc c'est pour vous dire, voilà, le travail, donc là on a commencé dans cette unité. L'unité, c'est une unité pilote, donc nous ça ne nous demande que pour le moment, donc c'est comme l'équivalent d'une vacation qu'on a complètement qu'on peut faire avec d'autres établissements. En attendant, par contre, le prochain centre, ça va être des centres qui vont recruter des médecins à temps complet. Donc, et on va avoir des postes pour des médecins généralistes, des psychologues, des kinésithérapeutes et des psychiatres. Donc là, on aura besoin de personnes qui vont être à plein temps là-bas et qui vont travailler pour un débit. Pour le moment, on en est encore à une unité pilote et on a vu une vingtaine de victimes qui sont en train de nous... On essaie de leur aider, donc de leur apporter une aide, mais en même temps, on est en train d'apprendre aussi avec eux quels sont les besoins auxquels on n'a pas fait attention pendant les focus group, et d'adapter notre prochaine stratégie et nos protocoles. D'ailleurs, on y travaille. On travaille sur les protocoles de prise en charge. Comment on va hiérarchiser les priorités. Est-ce qu'on va commencer par les psychothérapies? Est-ce qu'on va commencer par la kinésithérapie? Est-ce que le problème social, comment elle va être traité? Voilà, donc c'est un travail qui est en cours de finalisation. الفكره هذه نتاع التاهيل وكيفاش باش يكون التاهيل وكيفاش باش تكون حاجه اللي مناسبه للتوانسه، ماناش باش نحاولوا ناخذوا برامج معناتها معموله في دول اخرى، رغم اللي فما برشا برامج تعملت على التاهيل. حبينا نخموا احنا كتوانسه كيفاش نجموا احنا نعملوا تاهيل للتوانسه اللي كيفنا ولاد بلادنا بنفس الثقافه، بنفس معناتها اللي عشنا نفس الحقبات معناتها ونشتغلوا في برشا حاجات. دونك الوحده هذه جات نتيجه معناتها بروسيسوس نتاع تفكير طويل، وانا حاولنا زاده في وسط هذايا انا نشاركوا مختلف معناتها الفاعلين سواء من الضحايا بيدهم معناتها اللي تعملوا دي فوكس جروب مع الضحايا باش نحاولوا نشوفوا شنو حاجاتهم وكيفاش هما ينظروا للتأهيل، شنو حسب رايهم هما التأهيل الأمثل
ليهم هما واللي يتناسب مع حاجياتهم. حاولنا زاده معناتها كي ندخلوا كونتاكت زاده مع الوزارات باش نحاولوا انه معناتها نشوفوا مع بعضنا توت بوسيبيليتي دو كولابوراسيون ومساعده للضحايا من بعد. وحاولنا زاده باش ندخلوا اون كونتاكت مع الجمعيات اللي تخدم كلها في الميدان هذايا واللي معناتها اللي عندها كونتاكت ديريكت مع ضحايا التعذيب باش نشوفوا امكانيات ان معناتها اللي نتعاونوا مع بعضنا باش نقدموا افضل ما يمكن من خدمات للضحايا التعذيب. الوحده النموذجيه معناتها بدات تقبل دونك في اشخاص. الشيء اللي نحب نركز عليه هو انه العلاج مجاني بالنسبه للناجين من التعذيب، ويتمتعوا كذلك بالمحافظه على سريه المعلومات واحترام معناتها رغباتهم في الخدمات اللي احنا نقدموها لهم. الوحده هذه ماهيش تخدم وحدها، وركزوا عليه كما قلت اللي معناتها نركز على مفهوم مهم هي التشاركيه، وان نخدموا مع شبكه معناتها محليه، جمعيات كذلك على مستوى المؤسسات الحكوميه معناتها بهدف انه تسهيل الخدمات الصحيه والتاهيليه معناتها للناجين من التعذيب. وفي هذا المجال قمنا بزيارات لوزاره الصحه، وزاره حقوق الانسان، وزاره العدل، وان شاء الله ثم اتفاقيات اللي تصحت توقعت الى الان، واتفاقيات اخرى اللي باش معناتها يتم التوقيع عليها. كذلك معناتها فكرنا في على مدى البعيد معناتها واتجهنا للجامعه في هدف ادراج معناتها تأهيل ضحايا التعذيب في البرنامج معناتها الدراسي بالنسبة لكلية الطب وكلية العلوم الإنسانية.